समाअत के हवाले से बताइएगा, क्या कुछ आम रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से, लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से, क्या दलाइल, क्या मुकालमा किया गया, बताइएगा आज की कार्रवाई से मुतालिक। देखो, आज तो जो पिटीशन है टेकअप हुई हैं उसमें तो एतजाज़ एहसन साहब की या खोसा साहब की दलाइल तो नहीं हुए, क्योंकि उनके दलाइल कल कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन आन एंड आप उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन ज़रूर आई है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी सीरियसली इस मैटर को देख रही है। इस वक्त जो है ये मैटर कोई सियासी नोयत का नहीं है, ये बेसिकली एक आईनी और कानूनी मसला है और सिटीज़न का के फंडामेंटल राइट्स का मसला है, और इसमें इंटायर मुल्क के जो सिविल स्ट्रक्चर है और जो हमारा जुडिशल निज़ाम है उसका दारोमदार है। सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इसको देख रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। लेकिन बैरिस्टर साहब, माजी में हमने देखा है, खुद इमरान खान के दौर में भी सिविलियंस को जो है मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि 25 बंदों को सजाएं हुई थी उस वक्त भी और उसकी दौर में हुई है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स जो है ये 1952 से राइजुल अमल है, और जो हमारा मिलिट्री आर्मी एक्ट है 1952 से, और इसके अलावा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो है 1923 से। ऐसी कोर्ट्स बनती रही हैं जिसमें सिविलियन का ट्रायल होता रहा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से। उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अगर कोई बंदा किसी आर्मी के साथ भी इतना इन्वॉल्व है उसकी और वो ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी करता है और अपने आर्मी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्पाई एजेंट के तौर पे काम करके वो प्रोवाइड करता है, या अपने मिलिट्री के इनसाइड इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है और अपनी मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करता है, ये सुनकर ट्रायल सिविलियन कोर्ट में नहीं होता। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने सीक्रेट को भी बचाना होता है, जो विटनेसेस है उनको भी बचाना है और उस बंदे को भी ट्रायल करवाना है। तो उनको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड है उसके मुताबिक आप ट्रायल कर देते हैं, फिर हाई कोर्ट के सामने आपकी पिटीशन आ जाती है और हाई कोर्ट उसको देख लेती है। ये इंटायरली डिफरेंट है। मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये चैलेंज हुआ है, इस वक्त तो ना अमेंडमेंट की गई है आर्मी एक्ट में और न ही आईन में तरमीम की गई है। इस वक्त कहना है कि 9 और 10 के जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके ज़ुमरे में जो कोई नुकसान हुआ है, गिराव चुनाव, इनका ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते आईनी और कानूनी तौर पर। इनका ट्रायल आप बेशक सेशन जजेस की कोर्ट में कर ले या उनकी एंटी टेररिज्म की कोर्ट में करें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते। अच्छा सर, सबसे आम सवाल ये है कि अगर फैसला मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट आ भी जाता है तो क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी भी का नहीं? मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद ज़रूर करेगी। उसकी रीज़न यही है कि देखिए, इन लोगों के केसेस आप वो नहीं कर सकते, आप सीक्रेट नहीं रख सकते, और जिन लोगों के ट्रायल किए जाते, अभी तक मैं आपको सिर्फ उसके एक फिगर दे दूं जो मेरे पास आया और हमने अपनी पिटीशन में उनको सबमिट कर दिया था। 7 अक्यूज़्ड थे जो मर्दान से गए थे और 26 थे जो लाहौर से कस्टडी में लिए गए थे, और वो कोर्टों में दरख्वास्तें दी गई हैं। तो ये सीक्रेट मामलात नहीं है, ये बड़े ओपन है और ट्रायल हो रहा है उनका, और वो ये नहीं कह रहे कि मैंने, आर्मी वाले भी ये नहीं कह रहे कि मेरे पास एक बंदा है और मैंने नहीं बताया। बिल्कुल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर देती है कि ये मिलिट्री कोर्ट से नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली उन लोगों का ट्रायल फिर एंटी टेररिज्म की कोर्टों में चलेगा। हमने इलेक्शन में भी देखा, 14 मई को इलेक्शन होने थे, नहीं हुए। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम इस बेंच को, फैसले को नहीं मानेंगे, तो इससे क्या अखज़ किया जाए? देखिए, जो इलेक्शन के बारे में बहुत गलत है, मैं तो नहीं उसको कंडोन वो करूँगा, काउंटेंस करूँगा कि ऐसे होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया इलेक्शन होने चाहिए, पर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो एक सेपरेट मौके पे इलेक्शन करना न करना। लेकिन जिन लोगों का मिलिट्री ट्रायल्स है और आप उनको कहते हैं कि मैंने आपका ट्रायल चलवाना है और अदालतों के थ्रू कराना है और उसको एक FIR में वो शामिल है, वो अदालतों के ज़ुमरे में आया हुआ, उन लोगों पर हुक्म अदूरी हो नहीं सकती। अच्छा, इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब, आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कुछ तफसीलात चीफ जस्टिस साहब के सामने रखी गई, वो तफसीलात क्या थी, ज़रा बताइए। देखिए, तफसीलात ये थी कि अटॉर्नी जनरल साहब से रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर लिया था कि हमें फैक्ट्स एंड फिगर दे दें कि पूरे पाकिस्तान में कितने जुवेनाइल को, छोटे बच्चों को या औरतों को और जर्नलिस्टों को वो लिया गया है, कस्टडी में लिया गया या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में गया। आज अटॉर्नी जनरल साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर दे दिए, लेकिन जो हमारी पिटीशंस थी उस पिटीशनों में हमने एक फैक्ट्स एंड फिगर लगा दिया था जिसका तस्करा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। उसके साथ उसका तजाद बहुत ज़्यादा था। इंटीरियर मिनिस्टर ने उसकी ज़्यादा तादाद बताया था, आज अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से वो कम तादाद बताया गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपने पूरा फिगर दिया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि मैंने इस्लामाबाद के हद तक फिगर दिया है, वो मेरे पास था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मंडे को आप दोनों सुबह से भी इंफॉर्मेशन लेके, तादाद लेकर के हमें बताया। अच्छा, उस दौरान हमने देखा कि खोसा साहब भी आए रोस्टम पर और उन्होंने भी कुछ
چیزیں سامنے رکھی اور اپنے بیٹے کا بھی حوالہ دیا، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ وہ دیکھو ایک انڈیویجول کنسرن انہوں نے شو کر لیا کہ وکیلوں کو بھی تحفظ نہیں ہے، وکیلوں کو دیکھو میرے بیٹے پہ بھی فائر ہوا ہے، میرے اوپر بھی ہوا ہے، زیر صاحب بھنڈاری صاحب کو بھی اٹھایا گیا ہے، تو اس کی بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرے۔ وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پروٹیکشن صرف وکیلوں کو نہیں ہونا چاہیے، پروٹیکشن صرف جرنلسٹوں کو نہیں ہوگا، پروٹیکشن پاکستان کے ہر انوسنٹ بندے کا ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ آپ عمران خان کے وکیل ہیں، اگر ملٹری کورٹس ہوتی ہیں تو عمران خان کیا ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہوگا جو بھی ابھی تک ان پہ کیسز ہیں؟ دیکھو عمران خان صاحب بھی ایک سٹیزن آف پاکستان ہے اور ہم عدالت میں آئے ہیں۔ اس وقت عمران خان صاحب کا نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی ایسا پوزیشن پٹ اپ ہوا ہے، نہ ہی انہیں ایف آئی آروں میں عمران خان لیکن صاحب کہا جا رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو خان صاحب ہی تھے۔ دیکھو میں آپ کو اس کا ایک تذکرہ کروں، سیکشن 109 ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیزیں جس کا ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ ہے۔ انہوں نے آج تک ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ خان صاحب نے لوگوں کو یہ کہا ہو کہ اب جاؤ آپ تشدد کرو۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ تشدد ہو سکتا ہے ہماری طرف سے، اس دوران کوئی وعدہ معاف گواہ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو اس وہ کا دور کیا پرانا جو بھٹو صاحب والا دور تھا اور اس میں دباب گواہ آیا کرتے تھے، وہ دور جا چکا ہے۔ ابھی ملٹری کورٹ ساری اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یا سیشن جج کے کورٹوں میں بعد معاف گواہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس پہ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ سر یہ عطا طاہر صاحب نے کچھ دیر پریس کانفرنس کی اور ججز کے بارے میں عمران کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا اس طرح ایک ٹرم استعمال کر رہا اور یہ کہنا کہ یہ بینچ ہمیشہ جو ہے پروسیڈنگ اور معاملات اور قانون کے مظاہر میں رکاوٹ بن رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بات کو نا میں ہمیشہ سے اس کو بڑے دوسرے نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں اس میں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک وکیل بھی ہے اور سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اسے ایسے الفاظ ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ہے، اس کا یہ اسکوپ اور مینڈیٹ بھی نہیں ہے ایسی باتوں پہ وہ کرنا، اوپینین دینا۔ یہ سپریم کورٹ کا ہے، جو بھی ڈیسیجن سپریم کورٹ کرتی ہے وہ اپلیکیبل ہوگا، وہ جس کے فیور میں آتا ہے دے شوڈ ڈو اٹ۔ اور دیکھیں سپریم کورٹ کی ججز جو غلطی کرتی ہیں، لیکن قانون یہ ہے کہ رول آف فائنلٹی شوڈ اپلائی۔ اگر سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن دیتا ہے وہ جس کے بھی فیور میں ہے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں فار بینگ دی فائنل آرڈر آف دیٹ۔ کسی بھی مقدمے کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی قومی اسمبلی میں ایوان کی کارروائی میں وزیر داخلہ صاحب ججز کو جو ہے بدنام کر رہے تھے اور جسٹس فائز عیسی صاحب کا نام لے رہے تھے، تو بالآخر عدالتیں بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہیں۔ عمران خان صاحب تو صرف جسٹس زیبا چودھری کا نام لیں تو اینٹی ٹیررزم کی تفاد لگ جاتی ہے، اور یہاں پر دیکھو جو سپریم کورٹ کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر یہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ پروٹیکشن دیتے ہیں آرٹیکل 69 کی، اور اس کو مس یوز اور ابیوز کریں کہ ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، بس جبکہ اس آرٹیکل کا یہی بھی تقاضا ہے کہ آپ ججز کی کنڈکٹ کسی صورت بھی بحث میں نہ لائے جائے اسمبلی میں۔ تو یہ جس کا کرتے ہیں یہ ان کا ڈسپریشن شو ہے، یہ ٹو ڈسپریٹ ہے، ان کا اور کوئی طریقہ آ نہیں رہا، تو جیسے آن اینڈ آپ کبھی نزلہ اتارتے ہیں یہ ججز بھی اور کبھی کسی اور۔ توشہ خانہ کے کیس میں ہمارے 3 پٹیشن تھے، آج